Croeso i'r bennod yma o FCTV. Non Williams ydw I a dwi'n swyddog technegol cig coch ar gyfer cyswllt ffermio. Yn ystod y rhaglen hon, byddwn nhw'n dod ar newyddion diweddaraf i chi o brosiecta amrywiol ar draws rhwydwaith ar ddangos cyswllt ffermio. Thema y bennod yma yw busnes. Yn ystod y bennod, mi fyddwn ni'n clywed sut mae fferm gymysg wedi addasu mwyn adeiladu gwytnwch y busnes. Byddwn hefyd yn ymuno â digwyddiad ar fferm Cefn Llan, sydd yn edrych ar gwneud y mwyaf o'r porfa. Ymhellach, byddwn nhw'n clywed sut mae profion genomeg a'r heffrod llaeth ar fferm ger yr Wyddgrug wedi ychwanegu bydd economaidd. Byddwn yn trafod effaith cynhyrchu porthiant cartref ar fenter teirw beef. Byddwn hefyd yn clywed yn ystod yr bennod hon am fenter ar y cyd yng Ngheredigion. Mae Menna wedi bod yn ymweld â fferm Bryn yng Ngheredigion, sydd wedi gwneud sawl newid i'w busnes mwyn gallu addasu i wynebu heriau'r dyfodol. Helo, fi yw Menna Williams, un o swyddogion technegol cig coch efo cyswllt ffermio, a heddi ni yma ar fferm Bryn. Ewn ni gwrdd â Huw nawr i roi bach o cefndir i'r fferm i ni hefyd. Helo, siamai, Huw Jones yw'r enw, croeso i ffarm y Bryn. Dwi'n ffarmo fan hyn gyda'n wraig Meinir. Ni'n ffarmo rhyw 250 o gyfeiri mewn ring fence. Ni'n eisiau ni'n mynd mas i'r hewl o gwbl. Ni'n ffarmo gwartheg sugno. Ni'n tyfu cropiau llafur a mae busnes arall gyfeirio gyda ni a hefyd bythynod gwyliau. Un o'r pethau ni wedi treol concentrato arno dros y blynydde yw cael wahanol enterprises y ffarm i weithio â'i gilydd bod dim gwastraff da ni o gwbl bod ni'n gallu defnyddio y gwartheg a dom y gwartheg i dyfu cnydau a wedyn mae'r cnydau wedyn yr gwellt yn dod nôl fel gwellt o dan y da a'r llafur yn dod i tywau y teirw. Mae'n gyd yn cylchdroed â'i gilydd ac mae'r enterprises i gyd yn gweithio â'i gilydd yn eitha da heb wast a heb hefyd goffo prynu lot o bethau mewn i'r ffarm i gynhyrchu fe. Ni mewn ardal llaeth traddodiadol a mae lot o bobl yn gweud does dim arian yn cyclers a mae'n rhaid i mynd i odro i wneud arian, ond when ni'n benderfynol, when ni wedi bod yn cadw cyclers dros y blynydde a when ni'n benderfynol bod y job yn dod i dalu. Mae edrych ar y fan pethau a cadw costau mewn golwg wedi gweithio. Ni'n cadw rhyw 80 o dda syler cros fwyaf yn fel emamau. Lloia mewn cyfnod tin yn y gwanwyn o ryw 90 wythnos a wedyn ni'n rhoi hanner yr uches i darw syler neu lenni fyddwn ni'n cael tarw stabiliser am y tro cynta a'r hanner arall wedyn i fagu beef gyda tarw Charlie. Teirw i gyd wedi cael ei dewis o ffigurau, dim o beth yw i golwg nhw. Obviously mae golwg yn bwysig, ond mae popeth wedi cael ei benderfynu ar ei performance figures nhw o beth maen nhw'n gynhyrchu neu'n gallu cynhyrchu. Un o'r pethau mwyaf pwysig dyn ni yma yw cadw y fiches sych. So unwaith maen nhw ni wedi tynnu'r lloi oddi wrthon nhw yn diwedd yr hydref October mewn i November, ni'n cadw'r gwartheg allan, ni'n rhoi tipyn o erwe o rip a turnips a beth ni wedi dysgu ar Farming Connect yw rhoi silage neu gwair gyda'r porthiant na a wedyn dim eisiau mynd â tractor yn agos i'r lle yn y geia. Ni'n rhoi hwnnw at ei gilydd yn diwedd yr haf fel mae'r bales yn doff y ceia. A wedyn dim ond mater o symud y round feeder bob dydd a strip graze o'r crop gwyrdd a mae hwnnw'n yn ychan cadw nhw'n digon o borthiant iddyn nhw nes bod nhw'n dod hyd ganol mis bach nes bod nhw'n dod mewn i loia. Mae nhw yn dod mewn i loia jyst o ran management y gwir yn gwneud yn fywyd i'n rhwyddach.
gyntaf bod y lloi wedi dod, maen nhw'n mynd mas i borfa, gyntaf bod nhw'n 4-5 diwrnod oed a tywyn siwto a maen nhw'n mynd mas a nôl i'r borfa. Un o'r penderfyniadau ni wedi wneud ar ôl ymuno â Farming Connect yw lleihau y problem y TB yn yr ardal yn achosi ni bod ni wyni'n draddodiadol yn gwerthu stores yn y Gwanwyn, ond os mae rhywbeth yn mynd yn o'i le a bod ni'n cael ei cael lawr, mae hwnna ddim yn bosib. So beth ni wedi wneud, doi beth yw cadw teirw a tywau reini, bod nhw'n mynd rhyw 13-14 months oed. So mae'r reini mas o'r system a wedyn gyda'r 2 fenc arall ni wedi ailhadu lot o dir a wedyn ni'n treol tywau reini dros yr ail haf a gobeithio bod reini wedi mynd cyn bod nhw'n cael ail gaeaf. Ar un o bryd mae'r teirw nawr yn croesi blwydd lan i 13 months ar gyfartaledd a maen nhw'n bita yn dromon hefyd. Maen nhw'n rhoi arno rynt 2.5 a 3.5 kilos y dydd, ond maen nhw'n bita wedyn ar y cyfartaledd rhyw 13 kilos o'r blawd bob dydd a gwellt. Ond mae fe i weld yn talu achos mae'r pris beef wedi codi, ond mae'r pris llafur wedi codi hefyd, ond mae fe dal i weld yn talu ffordd. Dwi'n credu 3 peth mwyaf pwysig i ni fel busnes neu dielwa yw data angynta, mesur popeth, pwyso popeth, testo'r tir a neu siŵr bod popeth yn iawn. Os na ni'n gwybod faint mae da'n geino o ran pwysau, ni'n gwybod ni'n gwneud y job yn iawn. Os na ni'n mesur y porfa i weld os digon da ni o'i blaen nhw, os eisiau ffido, os eisiau os mwy da ni ni'n gallu bilo fe off. Data yw'r peth cynta a defnyddio'r pŵer ni i wneud penderfyniadau. Ail beth, dwi wedi mwynhau a gweud y gwir yw fod yn aelod o grwpiau trafod Prosper from Pasture wedi bod yn ni cwrdd lan a pobl sydd ddim yn gyda agwedd proffesiynol a agwedd symud mlaen yn lle achwyn beth yw prisiau bethau, ond gweld beth allwn ni wneud byti ni a ffordd allwn ni symud yn busnes mlaen yn y dyfodol a wneud rhywbeth byti ni. A mae cael pobl ffla rownd chi yn hwbio chi i mynd i wneud pethau chi'n hyn. A dwi'n meddwl peth ola yw ni wedi bod digon ffodus i cael edrych ar y busnes ffarmo, dim ond fel ffordd o fyw, ond mae fe'n ffordd o fyw sy'n goffo fod yn gynaliadwy o ran arian a ni wedi bod yn lwcus trafod gyda pobl arbenigo mewn arian a accounts a ble dylsen ni fod i gymaru am y thyddiaeth i gymaru â busnesau eraill a ble dylsen ni fod yn edrych ar returns a beth i ni'n berchen fan hyn. Mae hwnna wedi bod yn ffuddiol iawn a rhywbeth i eimo am y dyfodol. Nesaf, byddwn yn ymuno â Neil Davies, ffermwr arddangos yng Cefn Llan, ble roedd digwyddiad yn ddiweddar gyda Sarah Morgan o Precision Grazing. Yma trafodir canlyniadau menter magu lloi a cynnau pesgu ar gyfer beef a gwneud y defnydd mwyaf ffeithlon o'r borfa mewn system pori cylchdro. Mwyn sicrhau'r elw gorau posib, mae'r gwartheg yn cael ei pesgu ar laswellt a porthiant cartref ac mae'n gwneud cyfraddau twf da. Dyma Neil a Sarah i rannu y canlyniadau efo chi a rhoi cyngor am sut i wneud y defnydd gorau o'r borfa, yr adnodd bwyd chataf ar eich fferm. So the aims of the project here, so there's been system change obviously from the suckler system into the dairy beef system. And sort of at the start of the project we set like 3 main aims. So the one was to increase grass production and utilisation by sort of 10 to 15%. The other one was to achieve over 0.8 kilograms of daily live weight gain from the cattle at grass, and also to produce silage from, I think it was originally about 64 D value and up it to sort of over 70 for the winter period. So yeah, do you want to give a bit of background of what the farm was like before the project? Yeah, so we used to run about
about 50 suckler cows and the young stock. We decided to change from that, and we looked into the Angus. So now the plan is to, well, we are finishing on 150 cattle a year. These are coming into me April, May sort of time. Now you'll probably see, sorry, I'm probably jumping ahead now, No. but you'll probably see quite a big difference in the size of these. I think there's about 4 months difference in age between the younger ones and the older ones. While we're on the topic of these, so that I had 151, mainly steers. I try and have all steers. Unfortunately, last winter was quite difficult, so I have ended up having 20 heifers amongst them. But yeah, the major change, well, the main reason for the change from the suckler to something different was we was finding that the cows we were struggling to make enough forage for the cows, and we're spending a lot of money growing a lot of grass to just feed the suckler cows. So we just decided to try and make a bit more use of the grass by like everything we're feeding now we're selling then. So that's probably the main difference I've seen. And the labour, like I say, that well, we only ever had about 50 suckler cows, but we seem to spend quite a lot of time with them between everything, whereas these are definitely, you know, the labour, I suppose, is the other one. If you're in one group, they're quite easy to manage. We haven't now got the difficulty of calving and so on, as most of you know. So the tons of dry matter, 2019 was about 5-6 tons. So that was a set stocking system, wasn't it? And then 2021. So this year we're looking that we'll grow about 9 tons of dry matter per hectare. So that's about a 3 ton increase, mainly due to implementing the rotational grazing. Haven't used any more inputs, have you? No. No, I wouldn't have said, to be honest. No. So that's quite a big increase if you think about, so that would be a third increase. So, you know, Neil might need to rent a third less ground, maybe, you know, in a scenario because he's grown more ground or use less supplements. So it's had quite a large increase there. And because we've grown more grass, we've been able to carry more stock. So in 2019, Neil was carrying about 570 kilograms of live weight a hectare. And this year it's been about 1,000 kilograms live weight a hectare. And next year it'll be 1,400 because we'll have more cattle on farm, and also you're going to be keeping more sheep as well. So over double stocking rate, and there's still potential to increase on that as well. Nesaf, Owain Rowlands sydd yn ymuno a Tom Fletcher a Vicky Hicks ar fferm Llaeth ger yr Wyddgrug. Hello and welcome to Argoed Hall near Mold, where we're here today with Tom Fletcher, who is one of over 300 people involved in our EIP Wales projects. The idea behind the EIP is to provide funding to groups of farmers and foresters who want to trial innovative ideas, methods or technology at a practical level within their businesses. We've got 46 projects running all over Wales, covering a wide variety of sectors from beef and sheep, poultry, horticulture, but it's one of our dairy projects that's brought us here today. The Genomics Project was one of the first projects awarded funding back in 2017. It involved a group of 9 dairy farmers from across North Wales who wanted to investigate the benefits of using genomics testing when making breeding decisions. It's great to be here 3 years on with Tom and Vicky from Kite Consulting. Once you had your genomic results back, what did you think the difference between the genomic results and the traditional results showed? It surprised me really how much of a difference there was between the actual PTAs and the genomics, and it surprised me the difference in spread of the herd. There was quite a larger spread than what I thought there'd be. I thought there'd be more uniform because we've been using similar groups of bulls for a number of years now, but there was quite a few outliers really. Because if I remember correctly, I think you sort of on average, because we tested 38 of your heifers, didn't we? And I think on average your heifers reduced from about 222 average PLI down to 147. So we had a reduction there of just over like £70 worth of PLI, which was actually a bit more than what we saw on average across the project, because for all of the
9 herds involved, we actually saw an average of like -46. But for me, I think one of the most interesting things that it wasn't just a straightforward drop or shift in PLI downwards. We actually saw a re-ranking of those animals, because I think you had a couple of great examples, didn't you? Some of my lower PLI ones actually ranked out a lot higher. Yes. I think there was one animal before that was like 54 PLI and actually turned out to be like 239. So she sort of went from right down at the bottom up to the top. So I think that was quite a big eye opener for me being involved in the project. So yeah, it was great to sort of see that come to life once we had those results. What would be your advice then, Tom, to anybody that's looking to start genomic testing for the first time? I think you've really got to go into detail, because sometimes it might not be the answer for everyone. If there's potentially management changes that you'd be able to see a great return off, I think some farmers are different. They might see a great return, spending the money used for genomic testing on changing those management aspects. But once you get to a sort of settled herd number, and if you're looking to maximise efficiencies going forward, I think it's definitely got a part to play, and especially going forward as we're trying to maximise output per cow and get the most efficient cows we can. I think it's the best way of increasing our genetic gain. Even though we're no longer accepting new applications for EIP, there's still plenty of support available through Farming Connect. If you want to know more about this genomics project, or the work being done through EIP, or the support available to you, please visit the Farming Connect website or contact the local development officer. Gall canfod llwybr i'r diwydiant amaeth fod yn dasg anodd os nad ydych chi'n dod o gefndir amaethyddol, neu os nad yw'r busnes teuluol ddigon o faint i allu cefnogi newydd ddyfodiad. Mae'r cyfle holl bwysig o ennill bywoliaeth o fewn fferm deuluol allan o gyrraedd nifer o ddarpar ffermwyr yma yng Nghymru. Ond gallai mentro, sef menter flaengar cyswllt ffermio, darparu y ffordd ymlaen a chynnig ateb i nifer. Mae Huw Jones, y swyddog mentro cyswllt ffermio, ar fferm yn Rhydlewis yng Ngheredigion, ble mae Rhys Richards wedi sefydlu menter ar y cyd. Dyn ni yma nawr yn Gwernant. Dwi'n ffarmio fan hyn gyda ngwraig, ffion. Mae'r ffarm tua bach dros 300 erw, gwartheg signo, limousine a cemental crosses. Ni'n trial tewhau pob peth ar y ffarm, os ddim werthwn ni yn marchnadoedd lleol. A wedyn dyn ni'n lloiar adeg Gwanwyn o rhywbeth fel ganol March tan diwedd Mai. Wel, y siwrne des i fan hyn i Gwernant oedd bu sy'n gweithio a ffermydd tra bod yn ifanc, a wedyn allan i Seland Newydd, a gweld bod lot o share farming agreements yn gweithio eitha da fyna. Is i nôl fan hyn a cario ymlaen gweithio ar ffermydd, a wedyn clywed amdano Gwernant trwy'r tar ynghyfraith i gweud y gwir, a dod yma i gwrdd â nhw. A ges i gyfle wedyn i wneud mewn i partneriaeth efo nhw. A wedyn dyn ni wedi bod fan hyn wedyn ers 5 mlynedd, a ni newydd gorffen y 5 mlynedd na nawr. Mae yna manteision i rhywun fel fi sydd ddim gyda tir adre. Mae fe'n rhoi cyfle i rhywun i gychwyn ffarmio. Gyda fi fan hyn oedd ddim partneriaeth, so oedd ddim rhaid i fi rhoi dim arian mewn i'r busnes. So gweithio dros y 5 mlynedd na, a wedyn o'n i'n sefydlu 50% wedyn o'r stoc, ac o lor y 5 mlynedd na o'n i berchen 50% o'r gwartheg. Fi'n credu bod yn bwysig iawn bod y ddau ochr yn gallu dod ymlaen efo'i gilydd, sef perchenog y ffarm sydd wedi bod yn ffarmio y ffermydd yma am blynyddau, ac mae fe'n anodd iawn i rywun fel fi dod mewn a rhoi syniadau newydd, ond le dwi wedi bod yn lwcus yw bod Nick a David Nichols wedi rhoi y cyfle a'i gwrando ar syniadau oedd gyda fi i'r ffarm. Rhai nhw'n gweithio, rhai nhw ddim, ond hwnna fi'n credu sydd yn mwyaf pwysig, bod y ddau yn gallu gweithio fe'n gilydd ac yn dod mlaen. A hwnna sy'n bwysig iawn i creu partneriaeth sydd yn gweithio, dwi'n meddwl.
Yn aml iawn, dyw'r cyfleon yma ddim i gael ar stepen drws fel ddigwyddodd gyda fi. O rhaid i fi mynd lawr i ardal Rhydlewis a sydd yn awr o adre, ond beth sy'n rhaid i'r bobl ifanc yma ddeall yw bod y cyfleon yma i gael allan yna. A os ydych chi eisiau mynd amdani, triwch chi. Does dim byd ych chi golli. Sy'n ni'n cyngori unrhyw un sydd yn meddwl yn mynd mewn i menter ar y cyd yw i gysylltu efo Farming Connect neu cyswllt ffermio i weld pwy cyfleon sy'n allan yna. Mae fe'n sim byd yn bod y trial, a fel mae pawb yn gwybod, mae fe'n anodd iawn i fi mewn i ffermio dyddi yma. A mae hwn yn lot o help i rhywun ifanc i dechrau busnes ffarmio. Ar ôl bennu'r diwedd y 5 mlynedd, dyn ni wedi cael y cyfle wedyn gyda Nick Nichols a'r teulu i rentio y ffarm. So, dyn ni wedi prynu y 50% arall o'r stoc, fi a'r wraig. A wedyn, dyn ni wedi hefyd prynu yr peiriannau i gyd. A mae fe jyst yn start arall lawr rhyw avenue arall i gychwyn falle yn y dyfodol cael bach o dir yn hunan rhywbryd. A dyna ni wedi dod i ddiwedd y bennod hon. Os hoffech fwy o wybodaeth am yr hyn a drafodwyd yn ystod y bennod, cysylltwch a'ch swyddog datblygu lleol neu ffoniwch rhif canolog cyswllt ffermio.